Pernah dihukum sampai harus push up ya? Chef Arnold lah yang kayak lagi ngamuk-ngamuk gitu, iseng-iseng ikut MasterChef ya, puji Tuhan masuk dan ya that's it. dan menang. Dia pakai adas, dia pakai kumin, dia pakai curry leaf. Tapi Jawa enggak, Jawa pakai cengkeh. Yang masak istri apa lo? Semua. Never give up. Satu, kedua, you have to have passion in food. Gue di rumah suami gue nggak bisa masak sama sekali. Oh ya by the way, suami gue tuh temennya dia, jadi kayak What a Small World, yang kayak minta dibungkus gitu kan. Jadi kalau tipe mie kayak gini tuh nyampe rumah tuh dia masih kenyal. Halo, welcome back to my YouTube channel Devni Hermawan. Dan kali ini aku udah di Bakmi Chongki bersama ownernya yang adalah the winner of MasterChef Season 6. Nah ini jadi sekarang tuh kita lagi mau nyantap bakmi Chongki di sini sama Eric Downer, the chef. The chef ala cuisine. Nah sambil gue mau tanya-tanya juga nih sedikit, Siap. boleh? Boleh. Oke, kita sambil makan aja ya. Iya, boleh. Siap. Gimana perasaannya jadi juara MasterChef? Jadi juara MasterChef, I feel happy lah, udah pasti kan ya Dev ya. And humbled and honored juga sih, because having this title, ya it means that I'm ya di Indonesia MasterChef Season 6, I'm the top. Jadinya I feel happy lah, intinya happy lah. You love to cook ya? I love to cook. It's my passion to cook. It's my passion to cook. Nah, by the way, background lo tuh katanya scientist ya? Yes. Nah, coba ceritain sedikit gimana? Jadinya dari kecil I'm out ya. Jadinya dari Singapura. Habis itu when I finish O-level di Singapura, langsung ke Seattle. Oh, langsung Seattle. Habis itu emang dari dulu sukanya science juga. Oh, science dan masak is actually just a hobby. Tapi basically cooking is science, right? Basically everything is a science. From bikin kayak bakso goreng, from bikin noodle, is all science actually. Tapi dulu kan is more human science, then now is more food science. Okay, that's great. Eric ini tuh udah di luar negeri sebenarnya lama kan, cuma lahir di Indo, terus berapa belas tahun di Singapura? 10 tahun di Singapura, 10 tahun di Seattle. Oh, 10 tahun di Singapura, 10 tahun di Seattle. Wow. Yes. For good-nya 4 tahun yang lalu ya? Yes. Oke, jadi 4 tahun yang lalu tuh balik ke Indo. Betul. Kerjanya di bidang science. Jadi medical laboratory scientist. Oh, jadi scientist di bidang medical gitu. Yes. Lebih ke obat, farmasi. Ke darah. Oh, darah. Darah, bakteri. Wow. Gitu. Keren ya. Bosen tapi saya lebih suka masak soalnya. Terus ikut MasterChef ya? Terus ikut iseng-iseng ikut MasterChef ya. Puji Tuhan masuk dan ya that's it. dan menang. Jadi ikut MasterChef nih adalah itu ya, apa ya, bidang yang very new to you kan? Very new. Yes. Kayak syuting, make up. Yes. Pernah bedakan nggak sebelumnya? Enggak pernah. Jadi setelah puluhan tahun baru pertama kali pakai bedak di MasterChef. Yes, betul. Di sini aku udah dipesenin bakmi komplit. Ya, ABC, ayam. Ayam, babi panggang sama char siu. Sama char siu. Yes. Ini mie-nya make your own noodle. Noodle handmade, pakai mesin sih sekarang. Kalau handmade sih bisa. Ya cuma gitu. from scratch. From scratch of course, and it's made using duck eggs. Oh, duck eggs. Duck eggs. Jadi pakai telur bebek, telur guys. bebek. Nah, ini semua telur bebek. Everything di sini semuanya is made in house. Dari baksonya, dari pangsitnya, kulit pangsitnya semuanya. Oke, ini dicoba. Yep. Jadi tipenya ini is actually bakmi Jakarta banget ya. Iya, bakmi bener. karet. Is a very Jakarta thing lah.
with ayam topping, pacamke. Tuh mie-nya tuh yang jadi tipe mie-nya bukan yang halus atau gepeng, tapi dia kayak bulat gitu, agak keriting-keriting sedikit. Betul, betul. Terus emang kenyal. Jadi pakai adonannya yang keras punya kan. High gluten, and kita gilingnya 25 minutes. So the gluten is formed kan. Kalau ya kita ngomong sains, in order buat kayak kenyal gitu, glutennya mesti ada form, dan kita masaknya juga mesti boiling water. Ini ada acar cabai rawit. Betul. Mari makan. Ini char siu-nya juga in-house ya? In-house. So the pork, ini kan pork, tapi kita juga bisa yang bikin ada yang halal juga. No, halal is not a good term, jadinya soalnya kita ada serve pork, so it's like no pork. Bisa request for no pork. Char siu sama siobaknya ini actually kita pakai babinya dari Spanyol. Oh, Spanyol, Iberik, bukan Iberik. Bukan Iberik. Mereknya Korean, tapi is Spanish pork. Kita cuma ada 2 macam sih, ada bihun, bakmi, sama nasi. Ya ini tuh bakmi Jakarta banget. Iya. Yang gurih, wangi, sama kenyal, jadi lebih teksturnya juga menonjol banget gitu. Iya. Very Jakarta. The reason why I open this, soalnya gua anak bakmi banget. Tiap hari udah makan nih, hari ini makan bihun. Enak bakminya. Di galeri kan masaknya kan bakmi aja. Oh iya? Bakmi aja. Keburu kneading. Oh, soalnya bikinnya small portion ya? Small portion, abis itu kalau mau bikin dikit-dikit itu cuma pakai food processor. Oh iya. 1 cup tepung, 1 full egg, 2 egg yolk, and some salt. Tak. Udah jadi adonan, kali sedikit, let it sit. Tuh, catat ya resepnya. Nanti bisa bikin di rumah mie ala juara MasterChef. Pengalaman apa sih yang paling berkesan di MasterChef? Bikin kalkun. Aduh, itu sih tadinya udah loyo banget. Udah liatnya, aduh 90 menit ya, kalkun ya. Gimana caranya? Ya kan? Biasanya kalau di Amerika kan is huge, is 5 kilo, 5 kilo. Biasa kalau mateng, jadinya di presto dong. And you won the challenge? I won the challenge. Wow. When I got over there, kan kita kan masuk holding room dong. Come back again, when I went there, my pan is like bones. They eat everything. Ini menarik perhatian aku banget nih. Ya. Bakso goreng. Ini bakso gorengnya is actually almost 80% meat. So ini like maybe 15% is like tepung. Tapi out of the 85%, setengah-setengah udang, setengah babi. Pork ya? Yes. Ini enak banget sih bakso gorengnya. Dia kerasnya tuh luarnya tebal, garing, tapi nggak keras. Jadi kadang ada bakso goreng yang garing tuh keras banget gitu. Terus ini dicocolnya pakai sambal cuka. Betul. So yummy. Ini enak banget sih. Ini semuanya kan You made this ini? bakso goreng ya. Di galeri sempet bikin juga? Enggak, jadi waktu itu cerita lucu kan. Dia kan serve bakmi kayak gini untuk bikin bakso Nusantara. Ingat nggak episode itu? So there's a challenge yang bikin bakso apa aja tapi mesti Nusantara. Tapi saya iseng waktu itu, Nusantara mulu ya nggak mau. Ngebikin spaghetti meatball. Spaghetti meatball. Pakai ini, tapi I put it as bakso Nusantara Italiana, kan diketawain semua. So the meatball pakai apa? Tomato sauce. So yes, tomato sauce, mirepoix, tomato sauce, tomato paste di presto dulu to have that develop taste. Meatballnya emang pakai ground beef, pakai breadcrumb, basil, thyme, those Italian herbs lah ya. Sear it first, dan nanti masukin ke pastanya. Wow. Dan pasta we make ourselves as well kan. But hey, it's good. Tapi itu nggak masuk pressure test dong. Nggak masuk pressure karena test. Karena challenge pertama. Betul. Ya? Kalau juri bilang sih, kalau emang nggak ada Nusantaranya, I will win that challenge. Because it's good. They say it's good. Oke. Tapi mumpung is Nusantara challenge. So dengar-dengar sih pernah dihukum sampai harus push up ya. Jadi kan waktu itu kan ada kasus cheating. Habis itu kita iseng-iseng aja sih bikin TikTok kan. Jadinya kayak ngelirik gitulah dia gitu. Tapi ternyata dimakan sama netizen itu like bullying dia. Tapi actually is
not our intention to bully him. Iya. Kita emang masih teman juga. Ya kita tahu Waktu sih, itu, jadi kalau iya. suasana lagi di karantina tuh kan kita nggak pegang handphone. Betul, actually. Jadi kita tuh betul. sebenarnya nganggur, jadi kita bisa melakukan apa aja Betul, gitu. bosen jadinya. Terus waktu itu kan weekend, I get it. weekend kan we get handphone kan, Sunday we get handphone kan. Lagi nggak tahu ngapain, ya udah bikin TikTok. It's actually just a parody gitu loh. Yeah. Tapi kan, wah langsung kemakan kan, udah viral itu, udah termasuk. Ya disuruh hapus, ya udah kita hapus semua. Tapi si masih masukin gitu loh. Habis itu ya waktu itu ya si Chef Arnold lah yang kayak lagi ngamuk-ngamuk gitu. Kalian push up? Ya udah gue push up aja. Push up. emang ada salahnya juga kita. Dongkol nggak disuruh push up? Oke lah udah Sekalian biasa. olahraga ya, sekalian olahraga. Sekalian pumping kan, udah lagi challenge nih, mesti kayak pumping dulu. Oh ini jadi before the challenge Before disuruh challenge, push up? yes. After that, challenge-nya gimana? Challenge-nya Lancar-lancar aja? lancar aja sih. Oh. Tapi Bang Fajar kayaknya kecapean deh. Dia jadinya nggak gitu konsen waktu itu. Kalau But, saingan that, terberat di galeri siapa? Bang Fajar mesti. Oh, Bang Fajar. Bang Fajar itu you have to try lele crispy di Tebet. Really? Lele crispy. Punyanya dia? Punyanya dia. Itu kremesannya itu is the one of the best I ever had. Karena Saingan. kayak jar net gitu. Jadinya net. So dia punya ikan dikremesin. Udah same passion as bakmi congki. The exact passion. Soalnya bikin kayak gini kan, you need to have passion to do it gitu loh. Iya betul. Soalnya simple food tapi as its best gitu kan. Yes, simple food tapi itu. Justru yang susah tuh bikin simple food kayak gini gitu. Yes. Kayak how to make perfect bakmi dan Yes. lain-lain. Berarti demen masak tuh udah lama kan? Udah lama banget. Pernah nggak sih kayak waktu dulu, let's say 10 tahun yang lalu tuh ngebayangin diri lo kayak ada di MasterChef? Pertama tayang di Amerika kan, MasterChef, gue udah nonton. Nanti gue mau masuk coba, Oh, iseng-iseng gitu loh. Dan menang. It's the motherfucking Eagle Double G. That was Di US pernah daftar? enggak, Oh enggak. US citizen only. Oh US citizen only oh. Yes. Balik sini, udah lihat season 5 nih. Ada MasterChef lu season 5 ya? Ya udah, nggak pikirin sampai di Instagramnya MasterChef ANE pop up ada audition nih season 6 nih. Didaftarin istri gua dong. Oh iya. Because I've been talking about it gitu loh. Oh tapi seru ya, jadi didukung banget sama istri. Didukung banget, dia justru yang suruh gua udahlah daftar aja nggak apa-apa. Padahal istrinya Ko Erik nih lagi hamil. Lagi cuman hamil. don't mind ya ditinggal di karantina. Tadinya kita nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu dulu kan, soalnya kan masih kecil, nggak tahu. When I was in karantina kita juga masih nggak tahu. Masih nggak tahu sampai kayak Desember. By the way, jadi pertama kali lihat tuh season 5, terus kayak sempat kepikir nggak sih? Ini apaan sih, ini gampang banget, gue pasti bisa menang ya? Nggak juga sih, dan menang. It's the motherfucking Eagle Double G. Yang susah itu di MasterChef bukan bikin hidangannya, bukan bikin cuisine-nya. betul. Time crunch-nya yang bikin susah. Jadinya kalau kita bikin masakan Indonesia, bumbu dapur kan banyak. Semuanya kita mesti kupasin, mesti belanja. Itu kan udah kemakan berapa banyak waktu Ya, kan? banyak. Minimal juga 10-15 minutes lah ya. Belum, if you want good flavor, you have to build upon the flavor kan? Iya. Itu is not easy. That's why kalau orang mau masuk, daftar kalau ada season 7 ya, please do so gitu. Ya, sebenarnya, jadi intinya tuh kita harus masak di keterbatasan. Betul. Karena keterbatasan waktu, Betul. ada keterbatasan alat, keterbatasan bahan juga. Kan Nah. kalau kita di rumah biasa, oh ada gini-gini, kita memasak bisa belanja dulu apa. Sedangkan Betul. ini benar-benar spontan, lihat apa yang ada saat itu gitu. Jadi di pikiran misalnya, oke gue mau bikin masakan A, begitu ke pantry nggak ada, blank gitu kan. Biasanya kayak Betul. gitu. Betul. Dia lebih kayak panik, lebih harus bisa kontrol juga Sempet sih. blank sih waktu itu. Yang challenge pertama masuk galeri itu kan weird vegetable, jadinya exotic vegetable kan. Nggak tahu mau masak apa. Kecombrang, nangka yang belum matang ya kan, yang jackfruit lah. Habis itu yang sukun sama apa kayak, langsung gue kayak
masak apa ini? Langsung garuk kepala kan itu. That was the first time gue kayak, apa ya? Padahal bisa aja kayak cuma masak nasi goreng ya. Betul, boleh. Tapi kita kalau di galeri, we tend to overcomplicate. Iya, iya. Iya nggak? Iya, betul. Yes. Jadi kayak udah pusing sendiri sama yang di pikiran sendiri, padahal kita bisa masak simple food tapi Yes. yang emang bener-bener enak gitu kan. Nah, kan lama di luar negeri, kayak berarti 20 tahun di luar negeri and then come back, itu sempat nggak sih kayak in your life explore about Indonesian food, to cook Indonesian food? Kalau di Amerika kan ada kumpulan sama masakan anak-anak Indonesia juga kan. Memang we always try to cook Indonesian food. Tapi kebanyakan Indonesian foodnya itu bukan dari base. So jadinya kita beli kayak paket yang ready instant, kita masak, beli sapi, habis itu beli santan, kita tinggal tuang-tuang, habis itu makan kumpul. Tapi sejak saya di MasterChef, I really kayak in-depth Indonesian food gitu loh. Rempah-rempahnya, regionnya pakai apa aja, jadinya region Sumatera, region Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dia punya spices, bumbu dapur yes, is always dasar. Tapi they use a lot of rempah-rempah yang nggak ada, yang beda. For example, Aceh dia pakai adas, dia pakai kumin, dia pakai curry leaf. Tapi Jawa nggak, Jawa pakai cengkeh, ya kan? Kalau di Sulawesi dia pakai pandan banyak, pakai banyak kemangi. Ya, those kind of differences actually makes what Indonesian food interesting gitu. So jadi you learn about Indonesian food meanwhile you MasterChef. did the competition. Betul. Ini sebenarnya keren banget karena sebenarnya kalau misalnya MasterChef Indonesia itu harus, yang gue lihat ya, kayak harus emang kuat di Indonesian food juga gitu. Betul. Staple Indonesian food kayak harus udah bisa gitu Betul. kan. Tapi itu the power of scientist ya. The power of learning. Because The power of learning. what I like about food is there's always new food to explore. Yep. Ya kan? Habis itu there's always stuff to study. Never too old to learn. Ini keren banget. Nah, jadi kalau misalnya di rumah nih, yang masak istri apa lo? Semua. Ya, tapi ya I cook for her. Enak gitu sih. Jadi kalau misalnya kayak gue di rumah, suami gue nggak bisa masak sama sekali. Oh ya, by the way, suami gue tuh temennya dia. Jadi kayak What a Small World. Gue ikut MCI 5, ini MCI 6, terus kayak kenal. Yes. Seattle Central. Jadi bareng ya dulu di Seattle ya? Iya, dulu di Seattle di bareng. Amerika. Yeah. Tapi enaknya kayak gitu, soalnya mungkin yang I can imagine kalau dua-duanya kayak very passionate about cook, terus kayak every time you cook, terus kayak Berantem saling ya? komentarin kan kayak malesin gitu nggak sih? Iya. Christo and Siska. Iya Itu kan? yang cinlok di MCI 5 siapa? 5 Andy and Ellie. Elin and Andy ya. Selalu ada ya. Selalu ada, ya ada lah pasti. Kan di karantina is a enclosed small space, Iya. ya kan. Kalau emang single attracted ya jadi lah. Ya itu, jadi suasana karantina tuh emang kita tuh kan diisolasi sebenarnya kayak dari dunia luar kecuali weekend, right? Iya. Nah jadi sebenarnya apapun tuh kayak bisa terjadi, dari cinlok, berantem, makanya kadang disebut kayak lu drama banget apa syuting ya, mungkin faktornya itu ya kalau menurut gua. Kayak Betul. kita aja tinggal satu rumah setiap hari, kayak sibling saja tuh sama kakak adik aja bisa berantem, apalagi sama ini orang Luar. lain yang kebiasaannya sangat berbeda, berasal dari maksudnya kayak Different beda background sifat, lah. beda Yes. segala macam gitu, terus digabungin jadi satu. Kadang kita harus share room, ya kan? Betul. Kita harus, ya pokoknya harus kooperatif, ya gimana Betul. nggak berantem gitu. Ya, Betul. mungkin itu dramanya tuh berangkat dari situ. Justru itu kalau di galeri kadang-kadang ada yang kayak sebel-sebelan itu actually is because behind the scene udah sebel-sebelan Iya gitu loh. betul, bukan karena kadang ada yang ngomong lu settingan banget, Iya, apa dibuat-buat. Aslinya tuh lebih parah sebenarnya. Yes, actually kayak gitu emang justru yang kayak that karantina yang bikin ada drama sih actually. Oh ini ada bakmi lagi, dibikinin lagi, ini apa nih? Ini apa? Hong Kong spicy char siu noodle. Spicy, Kalau- jadi it's spicy. It's really spicy. Gue suka banget pedas nih. Is it spicy enough? Very, I think so. Oke, I think let's so. try ya. Jadi ini spicy-nya dari apa, Mala? Chili? From chili Dry that, chili. that we actually sorry. ground ourselves as well. Jadinya beneran cuma kayak rawit. Ya, give it a taste lah. Give it a taste.
You like spicy? I like spicy food too. Ini mie-nya jadi kayak udah di apa ya, terlapisi sama chili Cabai. oil, jadi a bit oily. Terus banyak kayak cili-cilinya gitu, dari rawit ya? Tadinya kita mau pakai, biasanya this is similar to the final, Oh really? the biang-biang noodle, tapi nggak pakai cuka hitam. Oke. Nanti kita tanya-tanya lagi nih tentang final nih. Ini aku mau cobain dulu. Iya, Jadi aromanya emang Hong Kong, dia ada spice-nya, terus betul. garlic, terus lard. Yes, of course. Lard is important. Ya. Ini lalanya gede banget. Spicy? Pedas. But it's good. Bentar. Kita sempet pakai cuka hitam. Kalau di galeri waktu itu pakai cuka hitam, soalnya emang Hongkong, Xi'an, semuanya Sichuan. sukanya lebih cuka, ya lebih cuka-cuka. Tapi orang Indonesia nggak gitu suka-cuka. Ini enak nih, kebetulan my personal preference of noodle tuh yang pakai chili oil, oily, garlicky, yang kayak Yes. mee pok, terus Oh, kayak kayak mee pok, mee oke. pok, terus kayak Sichuan noodle yang kayak gini. Jadi I like it a lot. Mie-nya tuh enak. Jadi kalau bakmi itu kan orang sering kayak minta dibungkus gitu kan. Jadi kalau tipe mie kayak gini tuh nyampe rumah tuh dia masih kenyal. masih kenyal dan juga wanginya udah terinfuse gitu yang kalau Yap. dibungkus tuh. Iya. Masih bisa tahan lah. So, nekunin di bidang usaha kuliner udah dari kapan? Jadinya waktu itu ekonomi kan down. Nggak tahu mau usaha apa. Soalnya kan emang kita ada properti segala, saya ada properti segala. Lagi susah nih, sulit dijual, disewa agak sulit. Bidang makanan itu udah paling enak, kata orang. Itu tahun berapa? 2 years ago. 2 years ago. 2 years ago. So it Baru, was ya? barusan dia 2018, 2017, 2018 property market kan beneran sharp Iya, iya, downturn kan. Jadinya kita I have this passion, ya gue buka Pertama apa? Your first baby. this one. Oh, bakmi chongqing. Bakmi Chongqing is actually my first baby. Oh. Terus habis itu my second baby is actually in Ipik, just request coffee. Oke, jadi ada toko bakmi, ada coffee shop, Coffee and shop, what else? ada makanan Indonesia sih. Makanan Indonesia apa tuh? Warteg mewah namanya Jejak Rasa. Jejak rasa. Iya. Di mana? Di just request coffee-nya juga. Oh, di situ Di juga. belakangnya. Terus Iya. ada Thai tea ya? Thai tea, capayom, Itu franchise atau Itu- your own brand? franchise from Thailand. Franchise from Thailand. Yes. Jadi lumayan dalam 2 tahun buka segitu banyak. Iya, passion. Tapi ke-handle semuanya. Kita ada tim sih, kita udah ada everyone is involved. Then I have my general manager, I have my director of Chongqing. Oke, that's great. Yes. Actually, we need people lah. We need people, we need help. Tapi in terms of the food and flavor, I'm mostly in charge. Mostly. Jadi ngebantu juga nggak nih dengan pengalaman buka kuliner di galeri kemarin menghadapi challenge-challenge? Actually, dari awal yang bikin bisa bagus challenge itu actually traveling. Oh, traveling. Traveling sama juga nonton YouTube Iya, betul. kebanyakan, dan juga udah pernah explore and coba makanan. Itu paling penting kalau menurut saya. Sama sering masak juga itu penting. Karena Yes. di galeri tuh gini, kita ngambil garam kebanyakan dikit juga udah nggak bisa apa-apa. Betul, Ya. Jadi kayak yes. hal-hal sesimpel yang cuman orang sering masak yang bisa tahu gitu ya. Yes. Yang bisa tahu gagalnya di mana, yang bisa Yes. kayak misalnya tumis bumbu nggak boleh pinggir-pinggirnya nggak boleh gosong. Yes. Terus kayak bikin dessert pun ya basically Yes. itu kan dari pengalaman kan. Jadi Yes. kadang yang sering masak kayak ibu rumah tangga gitu-gitu kenapa misalnya bisa survive longer di galeri daripada yang sekolah kayak Yes. I think that's why. Another thing is like I never done dessert in my life before until Oh, really? MasterChef. Tapi you like dessert? Not really too. Oh. I like lebih asin, lebih gurih. So that's my cuisine. Kalau dessert gitu, ya dikit-dikit lah. Ada kue atau apa, orang ulang tahun, teman ulang tahun ya makan kue sih. Tapi in my lifetime I never make cake. So the first time di galeri? Di galeri sama si Karen Carlota kan chef. Yang Oh, bikin oke. kue yang orange jeruk gitu. Aduh, gila. Terus Gue gimana? lihat dia udah kayak, hah, bikin kue.
nggak pernah bikin, kami mau bikin kayak gitu. Ya tapi itu juga kan force kita untuk ya learn things, yes. ya. So basically after that challenge, all what I study is actually Indonesian food and baking. So resep-resep semua gua hafalin nih. Mau bikin kayak pastry cream, mau bikin lava cake, mau bikin all those like basic cake, I hafalin. Ya tapi pastry itu hafal. benar-benar harus heavy on basics gitu. Kalau basicnya nggak itu Betul. Basic and also takaran kan. Iya, takaran. Yes. Kemarin di grand final masak Yes. apa? For appetizer, saya bikin actually tea smoked duck with Chinese? lamb. Chinese, I make Chinese set. Oh, Chinese set. Soalnya- Emang heavy on Chinese. On Chinese, soalnya sebelumnya itu yang duplicate dish dari professional is all Indonesian. Oh iya. Balinese, habis itu kuenya ya kue Indonesia lah semuanya. So I want to do something different. Biasanya kan I do Western, I do Italian, I do like Mediterranean food, Japanese. Tapi I never done Chinese yang beneran sesungguhnya. So I want to showcase the Chinese food this time. Jadi tea smoked duck. So tea smoked duck as appetizer. Main course-nya I made Xi'an cumin lamb Cumin. with noodle. Kumin jadinya kumin itu jinten ya. Iya, jinten. Kalau di Indonesia itu jinten. Jinten sama ketumbar kita pound mix ke dia punya bakmi sama lamb. kambing, Bakminya domba. inside the bakmi juga ada cuminnya. Inside bakmi, oh no, don't have. Only the sauce. Oke, The so the sauce. lamb-nya kayak di mince gitu. Lambnya actually cut thin, Oh, cut slice thin. Wow, thin. interesting. Then dessert, I actually made initially I want to make 5 spice molten chocolate lava cake with ginger crumble and caramelized kumquat. Tapi kumquat. Tapi Jeruk gitu loh. iya, jeruk yang kecil itu loh yang bisa makan the whole thing tapi digulain, ya kan? Tapi my chocolate molten lava cake nggak keluar. Oh, nggak keluar. Ya, but isi once in a ramekin nggak keluar. Aduh, gimana ya? Ya udah, I make like a chantilly, put it, then put sesame seed, and I just place it. Deh, habis itu gulanya dipakai 5 spice. Oh, Tak. Nanti boleh dong share resepnya. Boleh, gampang banget itu. Oke, nanti habis ini Erik mau kasih nih share kupas tuntas resep menang MasterChef. Boleh. Di grand final boleh ya? Yes, boleh of course. We'll do the main dish kali ya, the lamb. Kebetulan saya juga ada domba di Central Kitchen. Yes. Oh, keren. Yes, Jadi yes. menang challenge berapa kali? Total. Nggak kehitung ya? Udah lebih dari jari. Belum sih, kayaknya 7 atau 8. Oh, 7 atau 8. keren. Tapi semuanya di galeri itu hebat-hebat sih actually, in my opinion. Oke, bener ya. Jadi abis ini kita akan lihat gimana sih cara bikin mie menang grand final. Ini jarang banget sih orang kayak grand final kan skeptisnya udah yang something ditata cantik, terus Betul. kayak apa namanya? Ya Western, Indonesian, Yeah, kalau nggak yeah. Indonesian kekinian gitu Yes. yang pakai apalah gitu. Yes. Ini bikin bakmi bold banget, berani banget. Anak bakmi, mesti bakmi di Dan grand final. menang. Nah, jadi penasaran karena sebenarnya aku juga belum lihat. Ini di TV tuh belum tayang, Iya. betul? Hmm. Ya di TV belum tayang, jadi nggak tahu gimana bakminya dan penasaran. Dan abis ini kita akan dikasih lihat gimana cara bikin si bakmi menang apa itu. Iya. Jadi kesimpulannya seorang saintis yang udah lama di luar negeri, terus Iya. balik ke Indo, usaha kuliner dan bisa menang MasterChef. Dan menang. It's the motherfucking Eagle Double G. Mantap. Yes, thank you. Mungkin kalau misalnya sekarang kan banyak banget yang mau usaha kuliner. Yes. Kuncinya untuk sukses di usaha kuliner apa? Kuncinya never give up, satu. Kedua, you have to have passion in food. Soalnya susah kalau nggak. It's a lot of hard work, it's a lot of commitment, it's a lot of passion to make like this kind of like food. Gitu. Terus nanti ini kedepannya mungkin dari rencana Erik pribadi sama bakminya atau enggak your other babies itu mau Yeah. dibawa kemana? Buka cabang udah pasti. Franchise mungkin? Kemungkinan juga ada kepikiran ke sana juga.
kepikiran buka Nanti brand kalau satu lagi. kalau mau franchise, gue franchise ya di Bandung. Siap. Terus Siap. buka brand other brand. We are thinking of opening halal punya. Oh halal Yeah, juga. this is like halal more bakmi ya? towards kayak emang Jakarta Utara, Jakarta Barat is all this kind of food. We are thinking of making like something that is like certified halal. Oh certified halal food. Yes. So buat yang your personal goal, I mean your personal career, kayak misalnya mau bikin vlog, mau bikin YouTube channel, Okay. Nowadays. Like I want to do food blog sih personally. Food blog. I want to go to kayak places and I want to eat. Kalau if they want to hear my saran, I will let them know. Okay. Gitu loh. I, like without anything, without fee, without anything, I will go to a place, I will eat, coba makan. Kalau emang kekurangan apa, I will tell them gitu. Okay. And I hope they terima gitu. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa sih. Udah sih. Gitu. Ya udah sih. Itu nanti bakal ada di YouTube channel. Yes, hopefully. Looking forward for it. Thank you. Oke, kalau gitu thank you. Sekarang kita langsung menuju ke Central Kitchen. Okay. Ya. Oke, stay tune dan juga setelah ini ada video Eric akan share resep yang di grand final. Oke? Yeah. Jangan lupa subscribe, like, komen juga. Mau nanya apa lagi mungkin ke Eric. Subscribe. Penasaran kan pasti ke the winner of MasterChef Di YouTube Mbak Devina aja semuanya. Nanti saya reply. Oke, siap. Mantap. Oke. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. By the way, kita tadi udah cuci tangan, guys. Ya, udah cuci. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.